बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म के समुद्री तूफान बायपरजाय के पेश नज़र तमाम तर वसाइल ब्रुए कार लाकर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। नकल मकानी करने वाले अफराद के कैंपों में साफ पानी और खुराक का खुसूसी इंतज़ाम किया जाए। साहली इलाकों में मोबाइल हस्पतालों और हंगामी तिब्बी इमदाद के लिए खातिर खा इक़दाम किए जाएँ। सूरत हाल से निमटने के लिए खुसूसी कमेटी का क़याम। कमेटी किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से आवाम को मुसलसल आगाह रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समंदरी तूफान से पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल के बारे में जायजा इजलास में हिदायत। समंदरी तूफान बायपरजाय कराची से 410 किलोमीटर जुनूब में है। तूफान के अतराफ में 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। समंदर में शदीद तुग़यानी और मरकज़ के गिर्द लहरें 30 फुट तक बुलंद हैं। कल से 17 जून के दौरान सिंध के जनूब मशरक़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। साहिली इलाकों से शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जारी। समंदरी तूफान की सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग। 15 जून की सपहर केटी बंदर और भारतीय गुजरात के साहिल से टकराने का खदशा। किसी भी बदइंतजामी से बचने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। मुतालिका इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान की चेयरमैन NDMA के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। शहर में लगे बिल बोर्ड्स के फ्रेम्स उतारने की हिदायत। गवर्नर की जानिब से साहिली पट्टी के मुतासरीन में 10,000 राशन बैग्स और 1 माह का राशन फराहम करने का ऐलान। मुमकिन तौर पर मुतासर होने वाले इलाकों के लिए हेल्पलाइन 1366 फार। समंदरी तूफान के पेश नज़र पाक फौज की ज़ेर निगरानी साहिली इलाकों में हिफाजती इक़दाम जारी। पाक बहरिया की जानिब से साइक्लोन मॉनिटरिंग सेल कायम। जहाज़ों की खुले समंदर में पेट्रोलिंग। शाहबंदर के नवाही इलाकों से सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सजावल के इलाके खरोचन में सड़क समंदरी लहरों की नज़र। कश्तियों के जरिए मकामी आबादी की मुंतकली। सजावल और गुलारची के इलाकों में कैंप और तिब्बी मराकज़ कायम कर दिए गए। राशन खैमे और ज़रूरी अशिया की तकसीम का अमल जारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से सदर इल्हाम अलियौफ की दावत पर आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत ताउन के अहम शोबों पर मुज़ाकरात होंगे। बाहमी ताउन के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन PTI अपने कत्ल के गलत इल्जामात के हवाले से JIT में कोई भी सबूत फ्राहम नहीं कर सके। तस्लीम किया कि सुनी सुनाई बातों पर इल्जामात आयद किए। फॉरेन फंडेड फितना मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहा है। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात जारी हैं। घिनौने फेल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौमी असम्बली और सेनेट में बजट पर बहस जारी। अरकान के मुश्किल माशी हालात में मुतवाज़न बजट पेश करने पर हुकूमत की तारीफ। कानूनी तरीके से तरसीलात ज़र भेजने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने का मुतालबा। बजट के लिए 2 कमेटियाँ तश्कील दे दी। वजारत के हुक्काम ऐवान की कार्रवाई और कमेटियों में मौजूद रहेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार। असेंबलियों की आईनी मुद्दत के बाद इलेक्शन कमीशन नए इंतखाबात की तारीख देगा। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद कहीं के नहीं रहे। उधार की पार्टियां बिखर जाती हैं और उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहता। PTI दौर में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हुकूमत सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और रिलीफ फ्राहम कर रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 2018 में PTI हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत किया गया।
साबिक दौर में दोस्त मुल्कों से सिफारती ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई। आवाम को मुल्क को कमजोर करने वाली ताकतों का रास्ता रोकना होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चीन को एतमाद की जरूरत है। दोनों मुल्कों की दोस्ती को मजीद मजबूत करना होगा। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के मास्टर माइंड मुहिब वतन नहीं हो सकते। अस्करी तनसीबात पर हमले और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। MM आलम के जहाज को भी आग लगाई गई। ऐसी तबाही और जलाओ घेराव की मुल्क की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मुलव्वस अनासर को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई भी ऐसी जुर्रत ना कर सके। आपके जो भी मामलात हैं आप यहीं पे तय करें। वो वैसे आप मीडिया इंटरनेशनल उनको कह रहे हैं मेरी मदद करो, ये उसका कोई एतबार नहीं है इमरान खान के ऊपर। कोई पाकिस्तान की तारीख का है कि किसी ने बाहर जाके पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया। किसी के लिए गला खोलो तो बंदा खुद ही फंस जाता है। अब ये पोजीशन हुई, अब खान साहब चीखें मार रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ मसला इस मुल्क से है और इस मुल्क की फौज से है। आप अपने मुल्क का जो बैड इमेज है। के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद चेयरमैन PTI की गैर मुल्की मीडिया पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बयानिए पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराय की शदीद मजम्मत। किसी सियासी लीडर को ऐसा बयान जेब नहीं देता। ये मुल्क के साथ खुली दुश्मनी है। पाकिस्तान हम सब इस पर कुर्बान है। 9 मई को एक हमला हुआ, सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं था, वो तमाम शोहदा की फैमिलीज़ पर एक हमला था, वो पाकिस्तान पर एक हमला था। खुदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो कभी रायगान नहीं जाएंगी। और 9 मई को जो हुआ सानिया, उस पर हमें दिली दुख है कि हमारे शहीद को इनको इस तरह से नहीं भूलना चाहिए था। वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले शोहदा के लवाहिकीन का सानहे 9 मई के दिलसोज वाक़यात पर गहरे दुख का इजहार। सानहे में मुलव्वस अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। काबिज फोर्सेज ने कुपवाड़ा में 2 बेगुनाह नौजवानों को शहीद कर दिया। बांडीपुरा और पूंछ जिला में 2 नौजवान गिरफ्तार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नजरबंद तर्जुमान अयाज अकबर की जायदाद जब्त। आलमी बरादरी बढ़ती हुई भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सख्त नोटिस ले। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह। भारत में आज़ादी इजहार राय नाम की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं। ट्विटर के शरीक बानी और साबिक सरबराह जैक डोर्सी भारतीय हुक्मरानों पर बरस पड़े। किसानों के एहतजाज पर मालूमात फ्राहम करने वाले अकाउंट्स को बंद करने के लिए ट्विटर इंतजामिया पर दबाव डाला। हुकूमत ने ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने और मुलाजमीन के घरों पर छापे मारने की धमकी दी। इसराइल फ़लस्तीन अमन मुज़ाकरात के लिए फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास चीन पहुंच गए। फ़लस्तीनी सदर चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क़ियांग से मुलाकात करेंगे। मकबूजा मगरबी किनारे की ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह करेंगे। चीन ने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की हिमायत की है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा। हांगकांग में इमर्जिंग विमेंस एशिया कप पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। नेपाल को 9 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी विमेंस टीम के 87 रन के जवाब में नेपाल की टीम 6 विकेटों पर 78 रन ही बना सकी। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच जुमेरात को मेजबान हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक गेम। 87 अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तानी स्पेशल ओलंपिक्स टीम बर्लिन पहुंच गई। इवेंट 17 से 25 जून तक जारी रहेगा। 26 मुख्तलिफ खेलों में 190 ममालिक से 7000 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हुकूमत सिंध, NDMA और मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत की है कि समंदरी तूफान बाइपरजॉय के पेश नज़र तमाम वसाइल बरोकार लाकर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुमकिना मुतासरा इलाकों में हंगामी तिब्बी इमदाद का खातिर खा इंतज़ाम किया जाए। तफसील बताएंगे मोहम्मद नवीद अज़हर।
समंदरी तूफान से पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल पर जायजा इजलास वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के दौरान वजीर आजम ने सूबाई हुकूमतों और तमाम मुतलका इदारों को हदायत की कि मिलकर साहिली इलाकों में मोबाइल अस्पतालों का क़याम और हंगामी तिबी इमदाद का खातर ख्वाह इंतजाम यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि समंदरी तूफान से पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल से सब इदारे मिलकर नबर्द आजमा होंगे। वजीर आजम ने कहा कि तूफान के पेश नजर नकल मकानी करने वाले अफराद के कैंप्स में पीने के साफ पानी और खुराक का खुसूसी इंतजाम भी यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम ने वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर को हदायत की कि जनूबी सिंध के जिला में समंदरी तूफान के असरात खत्म होने तक मौजूद रहें और इन इलाकों में 24 घंटे बिजली की तरसीली निजाम की निगरानी करें। वजीर आजम ने वजीर तवानाई को यह भी हदायत की कि समंदरी तूफान के बाद बिजली के तरसीली निजाम को पहुँचने वाले मुमकिन नुकसान की फौरी मुरम्मत करके जल्द अज जल्द बिजली की बहाली यकीनी बनाई जाए। इजलास में वजीर आजम ने समंदरी तूफान के पेश नजर पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की सदारत में कमेटी भी कायम की। कमेटी के अरकान में विफाकी वज़रा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, तारक बशीर चीमा, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर, हुकूमत सिंध और बलोचिस्तान के नुमाइंदे, महकमा मौसमियात और NIH के नुमाइंदे शामिल होंगे। ये कमेटी समंदरी तूफान से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए तसलसल के साथ अपनी मुशावरत जारी और किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से अवाम को आगाह रखेगी। वजीर आजम ने हदायत की कि तूफान से मुमकिन तौर पर मुतासरा इलाकों के लोगों के साहिली इलाकों से मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाया जाए और उनके लिए इमदादी सामान की फराहमी को भी यकीनी किया जाए। इजलास को समंदरी तूफान के रास्ते और मुमकिन साहिली इलाकों से टकराव पर ब्रीफिंग में बताया गया कि तूफान की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक 15 जून को मुमकिन तौर पर यह तूफान केटी बंदर से टकराएगा और इसके 3 दिन तक मुकम्मल खत्म होने की पेशगोई है। तूफान से इस वक्त औसतन 140 से 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। साहिली इलाकों से इस वक्त 50,000 से ज्यादा लोगों और मजमूई तौर पर तकरीबन 9,000 घरानों की नकल मुकानी कराई जा रही है और इस वक्त तक 90% लोग नकल मुकामी कर चुके हैं। नकल मुकानी करने वालों को सरकारी इमारतों और आर्जी कैंपों में कयाम करवाया जा रहा है, जहां पाक फौज, NDMA, सूबाई हुकूमत और जिले इंतजामिया उन्हें खुराक, खैमे, मच्छरदानियां और पीने का साफ पानी फराहम कर रहे हैं। इजलास को बताया गया कि मुमकिन तौर पर मुतासर होने वाले सिंध और बलोचिस्तान के साहली इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ के तमाम इदारे हाई अलर्ट पर हैं। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोकने के साथ साथ समंदर में पहले से मौजूद माहीगीरों का इनखला भी किया जा रहा है। इजलास को तूफान का रास्ता बदलने पर कराची में पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात से मुतल्लिक बताया गया कि तूफान से मुमकिन तौर पर कराची में बारिशें मुतवक्को हैं। NDMA, सूबाई इदारे, जिले इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद हमीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। शिमाल मशरकी बहरा अरब पर इंतहाई शदीद समंदरी तूफान वाइपर जॉय गुज़श्ता 12 घंटे के दौरान मजीद शिमाल मगरब की तरफ बढ़ गया है। तूफान कराची से 410 किलोमीटर दूर जुनूब में मौजूद है। साहिली इलाकों से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। तफसील जानते हैं जीशान अहमद खान की इस रिपोर्ट में। समंदरी तूफान वाइपर जॉय के अतराफ हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि समंदर में 30 से 40 फीट तक बुलंद लहरें उठ रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध के जुनूब मशरकी इलाकों में तेज हवाओं और तूफानी बारिश का इम्कान है। आज से 17 जून तक ठट्टा, सजावल, बदीन और थरपारकर में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कल से 16 जून तक कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडोला यार, शहीद बेनजीर आबाद और सांगढ़ में भी बारिश और तेज हवाओं की पेशनगोई की गई है। 15 जून को समुद्री तूफान का कुछ हिस्सा केटी बंदर और बदीन की साहिली पट्टी से टकरा सकता है। कराची के साहिली इलाके बदीन और ठट्टा में दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि माहीगीरों को 2 रोज कबल ही खुले समंदर में न जाने की हिदायत की जा चुकी है। गवर्नर हाउस कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि मुमकिन तूफान के पेश नजर हालात की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जबकि साहिली पट्टी के मुतासरीन में 10,000 राशन बैग्स और 1 माह का राशन दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि तूफान के पेश नजर गवर्नर हाउस की हेल्पलाइन 1366 मुश्किल में घिरे अफराद के लिए 24 घंटे फाल रहेगी। कल तमाम ही जो यहाँ बड़े नाले हैं उस पर मैंने खुद विज़िट रखा है एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, और हंगामी बुनियादों पर मैंने ये हिदायत जारी की है कि तमाम ही नालों की जो सफाई है और जहाँ जहाँ रुकावटें हैं उसे फौरी तौर पे दूर किया जाए। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने तूफान के पेश नज़र कराची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं और आवाम की हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने शहर में लगे बिलबोर्ड्स के फ्रेम्स को भी उतारने की हिदायत जारी की। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से साहिली पट्टी के देहातों सिरानी, SF राहू, गोगरा मेमन, बदमी, शेखानी गढ़ी, अहमद राजू,
बड़ा जीरो, हजाम गोट, शाह बंदर, केटी बंदर और जातियों की रिहाइशों को महफूज मकामात पर मुंतकिली का अमल जारी है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सिंध रेंजर्स सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर लोगों के इनखला में भरपूर मावनत फराहम कर रही है, जबकि मुमकिन तूफान से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने तमाम तर जरूरी इकदाम कर लिए हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा कि ठट्टा, सजावल और बदीन में बारिश जारी है, अवाम को जहाँ जहाँ बोट्स की जरूरत होगी फराहम की जाएंगी। दूसरी जानिब कराची में मुमकिन समुद्री तूफान के पेश नजर कमिश्नर कराची ने कराची डिवीजन में तमाम इम्तहानात, तालीमी सेमिनार, समर कैंप्स और दीगर तालीमी सरगर्मियाँ मनसूख कर दी हैं। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वजीर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि समंदरी तूफान बायपरजॉय की शिद्दत कम हुई है, ताहम इससे मुंसलिक खतरात बदस्तूर बरकरार हैं। इस हवाले से किसी भी किस्म की अफरा तफरी से इज्तनाब बरतते हुए एहतियाती तदबीर इख्तियार करना होंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बताएंगी मरियम मलिक। NCOC में वजारत मौसमियाती तब्दीली और NDMA का इजलास हुआ। इजलास में मुमकिन तूफान की तबाही से बचने की हिकमत अमली मुरतब की गई। इजलास में वफाकी वजीर शहरी रहमान, चेयरमैन NDMA समेत मुतलका इदारों के हुकाम ने शिरकत की। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरी रहमान ने बताया कि समंदरी तूफान को काफी दिनों से मॉनिटर किया जा रहा है। तूफान ठट्ठा, बदीन और कुछ दीगर इलाकों से टकराएगा। इन इलाकों को खाली कराने की कोशिशें कर रहे हैं। तमाम इदारे अलर्ट हैं। रेस्क्यू इदारों के एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गईं। सोलर पैनल, छतें, कमजोर मकान, हवाएं और बारिशों की जद में आ सकते हैं। इस तरह के स्टॉर्म्स जो हैं गैर मुतवक्का तौर पे अपनी रफ्तार और रास्ता चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शुरू में एक तवक्को थी कि ये एक तरफ जाएगा, लेकिन अब ये थोड़ा बहुत पाकिस्तान की तरफ रुख कर चुका है। डिस्ट्रिक्ट्स कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायाज, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, ये 14 से 16 जून तक सिवियर बारिशों और मतलब हाई इंटेंसिटी बारिशों और हवाओं, तेज और तुंद हवाओं की जद में जरूर होंगे। वजीर मौसमियाती तब्दीली ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील करते हुए कहा कि तूफान की 8 से 12 फुट लहरें हो सकती हैं। तूफान का रुख अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। अस्पतालों में हाई अलर्ट है। जो कोस्टल एरिया है, खास तौर से केटी बंदर के इलाके जो ठट्टा और बदीन, साउथ बदीन को बॉर्डर करते हैं, वहाँ ये ज़रूर टकराएगा। पूरा कोस्ट लाइन जो है हाई रिस्क पे है। 8 से 12 फुट वेव्स भी हो सकती हैं और जो सिचुएशन इस वक्त है कि 200 किलोमीटर पर घंटा इसकी रफ्तार है, ये बहुत तेज़ रफ्तार है। इतनी अर्ली वार्निंग सबको दी हुई है मुस्तकिल मिजाजी से, बग़ैर पैनिक कॉज किए। देखिए, पैनिक बदतर चीज़ है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने बताया कि 5 जून के बाद साइक्लोन ने शिद्दत इख्तियार की। 15 जून को केटी बंदर में ये लैंड करेगा। लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। 5 जून से लेकर आज तक इसकी हवाओं में और इसकी तेज़ी में और इसकी स्पीड में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमने इसको सवेयर एमरजेंसी से इसको वेरी सवेयर साइक्लोनिक एमरजेंसी डिक्लेयर किया है। 15 जून को दोपहर के आसपास ये केटी बंदर के मुल्हिका इलाकों में लैंडफॉल करेगा और चूँकि इसका फैलाव ज़्यादा है तो इसलिए ना सिर्फ हमारा जनूबी सिंध और जनूब मशरकी सिंध बल्कि इससे मुल्हिका इलाके काफ़ी दूर तक इससे अफेक्टेड होंगे। चेयरमैन NDMA का मजीद कहना था, इस तरह के तूफान गैर मुतवक्के तौर पर रुख तब्दील कर सकते हैं। लोगों की जानो माल अजीज है, एहतियात करना होगी। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक बहरिया की जानिब से समुद्री तूफान बायपरजॉय के पेश नज़र सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जवानों ने शाह बंदर के नवाही इलाकों से सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। माहीगीरों की हिफाजत के लिए पाक बहरिया के जहाज़ों की खुले समंदर में मुसलसल पेट्रोलिंग भी जारी है। पाक बहरिया की जानिब से अब तक 64 माहीगीरों को समंदर से रेस्क्यू किया जा चुका है। पाक बहरिया का ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर भी तमाम स्टेक होल्डर्स को तूफान से मुतालिक बर वक्त मालूमात फराहम कर रहा है। कराची में बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों के लिए हेडक्वार्टर्स कमांडर कराची के जेर इंतजाम साइक्लोन मॉनिटरिंग सेल भी कायम कर दिया गया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए साहिली इलाकों में मौजूद पाक बहरिया के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पाक बहरिया के कमांडर को साहिली इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। पाक बहरिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मकामी इंतजामिया के साथ मुसलसल राबते में है।
خبریں اور بھی ہیں لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی اسلام آباد اور اس کے مضافات میں وقت ہوا چاہتا ہے آذان عشاء کا. آذان سننے کی سعادت حاصل کیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سمندری طوفان بائپرجوائے کے پیش نظر پاک فوج کے ساحلی علاقوں میں بھرپور امدادی کارروائیاں جاری ہیں. سمندری طوفان سے ممکنہ متاثرہ علاقوں کی طرف پاک فوج کے مزید اضافی دستے ملیر کینٹ سے امدادی سرگرمیوں کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں. امدادی دستے پی ڈی ایم اے کی سپورٹ میں کماڑی اور کراچی کے وسطی غربی اور جنوبی اضلاع میں تعینات کیے جائیں گے. پاک فوج کی طرف سے کماڑی اور کراچی کے وسطی غربی اور جنوبی اضلاع میں ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سجاول کے علاقے خروچن میں سڑک سمندری لہروں کی نظر ہو گئی ہے. پاک فوج کے امدادی دستے کشتیوں کے ذریعے مقامی آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں. گاروچن اور کیٹی بندر میں بھی مقامی آبادی کے پناہ گزین کیمپوں میں منتقلی کا عمل جاری ہے. پاک فوج کے زیر انتظام سجاول اور گولارچی میں پناہ گزین کیمپ اور طبی امدادی مراکز قائم کر دیے گئے ہیں. پناہ گزین کیمپوں میں خیمے، راشن اور ابتدائی طبی امداد کی سہولیات میسر ہیں. ساحلی علاقوں سے سول آبادی کے پناہ گزین کیمپوں میں منتقلی کا عمل بھی جاری ہے. اب تک 1100 سے زائد افراد پناہ گزین کیمپوں میں منتقل کیے جا چکے ہیں. مقامی آبادی نے پر وقت امدادی کارروائیوں پر پاک فوج سے اظہار تشکر کیا ہے. ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص نے سمندری طوفان بائپرجوائے کے پیش نظر شاہ بندر سجاول، ٹھٹا اور بدین کی ساحلی پٹی کا ہنگامی دورہ کیا اور سرحدی سیکٹر کمانڈرز اور ونگ کمانڈرز کے خصوصی اجلاس کی صدارت کی. ڈی جی رینجرز سندھ نے سمندری پٹی سے متصل آبادیوں سے شہریوں کے محفوظ انخلاء میں سول انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کی مدد کے لیے ہدایات جاری کی. ڈی جی رینجرز سندھ نے علاقہ سیکٹر کمانڈرز کو شہریوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ اور امدادی اشیاء کی منظم ترسیل کے لیے سول انتظامیہ کی ہر ممکن مدد کی ہدایات بھی جاری کی. ادھر بلوچستان کے ساحلی پٹی پر ماہی گیروں کو 17 جون تک سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے. سمندری طوفان بائپرجوائے کی بلوچستان میں کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے کوئٹہ سے وقار احمد. ماہی گیر سمندر میں نہ جائیں جب تک بحیرہ عرب میں بننے والا طوفان ختم نہ ہو جائے. بائپرجوائے بلوچستان کے ساحل پر تمام کشتیاں واپس لے آیا. انڈین اوشن میں کراچی سے 1420 کلومیٹر فاصلے پر بننے والے سائیکلون کو بائپرجوائے کا نام دیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان میں سمندر کی لہریں 10 فیٹ تک بلند بھی ہو سکتی ہیں. شدت گڈانی سے کراچی، ٹھٹا اور بدین کے سندھ زیادہ ہے. طوفان کے پیش نظر گوادر، پسنی، اورماڑہ، جیونی، ہب اور گڈانی میں دفاع 144 نافذ ہے. پسنی میں سونامی ارلی وارننگ سسٹم سے بھی سائیکلون موومنٹ
मॉनिटर किया जा रहा है। 14 जून से कोस्टल बेल्ट पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। गवादर में PDM जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों ने मुश्तरका कंट्रोल रूम कायम कर लिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वेदर अलर्ट्स और डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट्स पर मकरान के तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी और मुतल्लिका इदारों के लिए हाई अलर्ट अहकाम जारी किए हैं। कराची से करीब हब में मुमकिन सूरत हाल में FC-54 विंग क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर अलर्ट रहेगा। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से आज़रबाईजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। दौरे की दावत सदर इल्हाम अलियोव ने दी है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान के मुताबिक आज़रबाईजान के साथ ताउन के तरजीही शोबों की नुमाइंदगी करने वाले वज़रा वज़ीर आज़म के वफ्द का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलियोव से तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत ताउन के अहम शोबों पर वसी मुज़ाकरात करेंगे, जबकि वो कसीरुल जहतरी फोरम्स में बाहमी तशवीश और ताउन के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेन लाइन 1 मनसूबा पाकिस्तान रेलवे के निज़ाम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो मुस्तकबिल में खत्ते के दीगर ममालिक के लिए अहम तजारती राहदारियाँ फ्राहम करेगा। पाकिस्तान रेलवेज में इस्लाहात और ML1 की अपग्रेडेशन पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में बनाई गई मोटरवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सेहत और तालीम के मनसूबों से अवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पाकिस्तान रेलवेज की टीम की सैलाब के बाद ऑपरेशन की फौरी बहाली के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। इजलास को रेलवे में जारी इस्लाहात, ML1 अपग्रेडेशन मनसूबे पर पेशरफ्त और रेलवे टिकटिंग निज़ाम समेत डिजिटलाइजेशन के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने रेलवे मेन लाइन 1 पर तरजीही बुनियादों पर अपग्रेडेशन पर काम करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की और अमन का गहवारा बनाकर रहेंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने सूबे की तरक्की को यकसर नज़रअंदाज किया। बजट में ज़मशुदा कबायली अज़ला की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात शामिल किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम लीग की क़यादत से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बासलाहियत नौजवानों को आसान शराइत पर कर्ज और लैपटॉप्स फराहम करेंगे। सूबे के किसानों को मयारी बीज और बरवक्त खाद की फराहमी के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी से भी लेस करेंगे। सरहदी अज़ला में तजारत में सहूलत फराहम करके लोगों की माशी मुश्किलात दूर करेंगे। मुलाकात में मौजूद मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा इंतखाबात पर भी तफसीली मुशावरत भी गुफ्तगू का हिस्सा रही। मुलाकात में शुरका ने वज़ीर आज़म को बजट में खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अज़ला की तरक्की के लिए इक़दामात पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली नाज बलोच ने भी मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नौजवान मुल्क का मुस्तक़बिल हैं। IT, ज़राअत, सन्नत में कारोबार के आगाज़ में सहूलतें फराहम करके नौजवानों को पाकिस्तान की माशी तरक्की का मेहमान बनाना है। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा बजट में सन्नत, ज़राअत, IT, तवानाई के शोबों में तेज़ी से तरक्की और माशी इस्तेहकाम के हवाले से इक़दाम किए गए हैं। हालिया बजट नौजवानों की तरक्की, कारोबार और रोज़गार के लिए तारीखी साबित होगा। आइंदा माली साल पाकिस्तान और आवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप छोटे और रियायती कर्जे दे रहे हैं। नौजवानों को बजट में IT, कारोबार में टैक्स छूट दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 2000 अरब रुपए से ज़ायद किसान पैकेज से ज़राअत और किसान की बेहतरी का सफ़र मज़ीद तेज़ होगा। उन्होंने कहा कि बजट में ज़रई शोबे के लिए मरात जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार से ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के वफ़द ने मोहम्मद नईम मीर की क़यादत में इस्लामाबाद में मुलाकात की। ताजिरों के वफ़द ने कारोबार करने में आसानी और उनके मसाइल को दूर करने के लिए फाइनेंस बिल में ताजिरों की तजावीज़ को शामिल करने पर वज़ीर ख़ज़ाना का शुक्रिया अदा किया। कारोबारी रहनुमाओं ने वज़ीर ख़ज़ाना को मुल्क की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चेयरमैन PTI अपने कत्ल के गलत इल्ज़ामात के हवाले से GIT में कोई भी सबूत पेश न कर सके। तस्लीम किया कि सुनी सुनाई बातों पर इल्ज़ामात आयद किए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि GIT ने भी इस फितने को झूठा और मक्कार करार दे दिया है। अमाद आवान की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़ौजी क़यादत और सीनियर अफसरान के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने वाले चेयरमैन PTI ने GIT के सामने कोई सबूत पेश नहीं किया, जिससे साबित होता है कि इल्ज़ाम तराशी में उनका कोई सानी नहीं। उन्होंने कहा कि बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म उनकी सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन बेसरोपा इल्ज़ामात के बाइस GIT ने भी आज उन्हें झूठा और मक्कार करार दे दिया है। फौज के बतौर अदारा
انہوں نے جو الزامات لگائے اس ساری سے انہیں کنفرنٹ کیا گیا تو انہوں نے سبھی باتوں کو تسلیم کیا. جو JIT جو اس مقدمے میں اور دیگر مقدموں میں جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے اس کے پاس ایک جو ہے یہ ثبوت ہے جس کے اوپر ان کے اپنے دستخط ہیں اور انہوں نے خود تسلیم کیا کہ وہ الزامات لگانے میں جھوٹ بولنے میں کوئی مثال نہیں رکھتے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ چیئرمین PTI باقاعدہ طور پر سرکشی اور بغاوت کی تیاری کر رہا تھا. ان کا خیال تھا کہ وہ عوام کو سیکیورٹی اداروں کے خلاف کھڑا کر کے پاکستان پر قبضہ کر لیں گے. یہ 9 مئی کا آرکیٹیکٹ ہے اور اب یہ بچ نہیں سکے گا. کچھ لوگ جو ہے وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کچھ لوگ جو ہے وہ اس جماعت اور اس جتھے سے جس نے یہ فیل کیا، کچھ لوگ جو تھے وہ نیم دروں تھے، ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے، اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے ایک سیف ڈسٹنس جو ہے وہ رکھا. ان کے لیے تو جو ہے وہ کوئی روح رعایت ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ جو ہے وہ براہ راست ملوث ہیں ان کے لیے میرے خیال میں کوئی نہ گنجائش ہونی چاہیے، نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہوگی. ایک سوال کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگلے انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کو کسی انتخابی اتحاد کی ضرورت نہیں، تاہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ آئینی مدت کی تکمیل کے بعد ہی الیکشن کمیشن نئے انتخابات کی تاریخ دے گا. اتھار کی پارٹیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود کہیں کے نہیں رہے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو ہیلتھ انشورنس اور ریلیف فراہم کیا جائے گا. تفصیل جانتے ہیں سدرا آسم سے. سیکرٹری اطلاع سہیل خان کے ہمراہ لاہور پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ ماضی کی نااہل حکومت نے اپوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا. ریاستی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا اور معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا. انہوں نے کہا کہ ادھار کی پارٹیاں بکھر جاتی ہیں اور ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہتا. پاکستان مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل سے محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور اس وقت الیکشن کے لیے تیاری کر رہی ہے اور پاکستان کے عوام کے پاس الیکشن کا مینڈیٹ لے کر جائے گی اور عوام سے مینڈیٹ لے کر انشاءاللہ عوام کی خدمت کرے گی. 2018 میں جب RTS بٹھا کر ایک مسلط کیا گیا نالائق نااہل چور کرپٹ ملک کے اوپر وزیر اعظم، تو اس کے بعد اگلے ہی مہینے سے تمام اپوزیشن جیلوں میں چلی گئی، سزائے موت کی چکیوں میں چلی گئی، عمر قید اور سزائے موت کی کہانیاں سنائی گئیں اور میسیجز دیے گئے. لیکن جب ہماری حکومت آئی مقصد پاکستان کی عوام کا ریلیف تھا، نوجوان کا کاروبار تھا، نوجوان کا روزگار تھا، ملک میں مہنگائی کم کرنا تھا. مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتی ہے اور میڈیا سے وابستہ ورکرز کی فلاح و بہبود پر تمام وسائل خرچ کیے جائیں گے. ہمارا یہ مقصد ہے اور وزیر اعظم کی یہ ڈائریکشن ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں اس کا میکنزم بنا کر اس کو، تاکہ اسی مہینے میں اس سے جو میڈیا ورکرز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو اس کے اندر فال کرتے ہیں، وہ اپنی جو اس سے بینیفٹ ہے وہ لینا شروع کر دیں. پیمرا میں پہلی دفعہ گورنمنٹ کے بزنس کو ہم نے آپ لوگوں کی تنخواہوں کے ساتھ لنک کر دیا ہے اور اس میں آپ کی کاؤنسل آف کمپلین کے اندر اور اتھارٹی کے اندر آپ کی نمائندگی دے دی گئی. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ مہنگائی ختم کر کے پاکستان کو سستا ترین ملک بنایا جائے گا. سدرا آسم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 2018 میں PTI حکومت کو ملک پر مسلط کیا گیا. سابق دور میں دوست ملکوں سے سفارتی تعلقات خراب کرنے کی کوشش بھی کی گئی. پشاور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو کمزور کرنے والی طاقتوں کا راستہ روکنا ہوگا. فہد شبیر خٹک رپورٹ کر رہے ہیں. پشاور میں چائنا بینڈو کے دورے کے موقع پر جمعیت علماء اسلام فے اور PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چینی سرمایہ کاروں کو مزید اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ چین نے اپنے سرمایہ سے گوادر میں بین الاقوامی معیار کا ایئرپورٹ بنایا. چین پاکستان کے زرعی شعبے کو بھی تعاون فراہم کر رہا ہے. چین نے پاکستان میں بے شمار شعبوں میں سرمایہ کاری کی میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور اس میں ایگریکلچر کو پرائرٹی دے رہا ہے.
लेकिन उसको एतमाद तो चाहिए। अब डेरा इस्माइल खान में भी और बन्नू में भी इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। सो हमने एक तजवीज़ दी हुकूमत को, यहाँ से भी एक रीजनल कार्गो एयरपोर्ट होना चाहिए, जिस पर हुकूमत ने रजामंदी ज़ाहिर कर ली है, और इस खित्ते से भी वस्ट एशिया और मशरक़ वस्ता तक तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए हवाई रास्ते का तयन किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सी पैक में पाकिस्तान की तरक्की का राज है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने चीन के हवाले से पॉलिसी को तसलसल से अपनाया। सी पैक सिर्फ एक सड़क नहीं, इसके साथ बहुत से तिजारती मंसूबे मुंसलिक है। सी पैक ये पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है, ये पाकिस्तान की तरक्की की शाहराह है। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान में गैर मुतनाज़ा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2008 में बनी, या 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, दोनों ने इस हवाले से एक ही पॉलिसी को तसलसल दिया और सी पैक पर काम शुरू हुआ। इससे पहले PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने चाइना विंडो के मुख्तलिफ ख़िस्से देखे। चाइना विंडो के मुंतज़िम अमजद अजीज मलिक ने पाक चीन दोस्ती के फ़रोग़ में विंडो की ज़रूरत और अहमियत से मुतालिक मौलाना फजल रहमान को ब्रीफिंग भी दी। फाज शबीर खटक, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बहावन नगर के मुख्तलिफ सियासी हमायदीन ने मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने PPP में शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुशामदीद कहा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि PPP ने हमेशा मुल्क के वक़ार को मुक़द्दम रखा है। पीपल्स पार्टी आम आदमी तक रिलीफ पहुँचाने के लिए कोशिशें जारी रखेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से साबिक रुकन कौमी असम्बली उबैदुल्ला शादी खेल और साबिक सूबाई वज़ीर सरदार गुलाम अब्बास से लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियों पर बातचीत की गई। और कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट पर बहस जारी रही। वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि मुल्क इस वक्त शदीद माशी बहरान से दो चार है। मौजूदा हालात में एक मतवाजन बजट पेश किया गया। तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। इजलास में माली साल 2023-24 के बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि IMF की सख्त शराइत के बावजूद मतवाजन बजट पेश किया गया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की खातिर बहुत सी कुर्बानियां दी, लेकिन कभी भी अपने कारकुनान को जलाओ घिराव की तरगीब नहीं दी। हमारी 55 साल तहरीक है, हिस्ट्री है जमहूरियत के लिए। हमने मुल्क की हालात को देखते हुए ये जबर बर्दाश्त किया। हमने किसी स्टैचू को नहीं गिराया, किसी पे हमला नहीं किया। हमारा लीडर जेल में पड़ा है, काल कोठरी में पड़ा है। हम ये हरकत नहीं करते। दूसरे तो घरों में बैठे हैं ना, अभी तक हम किसी पे हमला नहीं कर रहे थे। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि रवा माली साल के बजट के लिए 2 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं, जिसमें FBR और तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि वजारत के अफसरान बजट के हवाले से तजावीज़ात को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ अमल हैं। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि पाकिस्तान को समुद्री तूफान का सामना है। हुकूमत अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम कर रही है। CM सिंध, उनके कैबिनेट के अरकान, they have been out in their constituencies wherever the cyclone is going to God forbid hit. सुजावल सबसे ज़्यादा ख़तरे का सामना जो है उसको है, सर बदीन है, ठट्ठा है। कराची के अंदर सर 100 मिलीमीटर रेन इज़ एक्सपेक्टेड। हमें मूवमेंट्स को लिमिट करने का कहा जा रहा है, घरों से ना निकलने का जो है वो वार्निंग दी जा रही है। लोग जो हैं इन प्रिकॉशंस को सीरियसली ले, इन्हें एक्सरसाइज करें। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुल्क को समुद्री तूफान जैसी आफत का खतरा है। हुकूमत की तरफ से जो हदायत जारी की गई हैं, अवाम उन पर अमल करें। इस हवाले से ऐवान में दुआ भी करवाई गई। अरकान असम्बली ने बजट बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि कानूनी तरीके से तरसीलात ज़र भेजने वालों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम की जानी चाहिए। शहरी इलाकों के मुलाजमीन की तरह दूर दराज इलाकों के अवाम की बेहतरी के लिए भी इकदाम की जरूरत है। अरकान असम्बली का कहना था कि समुद्री तूफान से कराची और ठट्ठा के मुतासिर होने का खदशा है। सिंध के साथ बलोचिस्तान के साहिली इलाकों को भी आफत का सामना है, जिसके लिए बरवक्त इंतजाम करने की जरूरत है। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
سینٹ میں بجٹ پر آج بھی بحث جاری رہی۔ ارکان نے بجٹ تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے میثاق معیشت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی میں کمی لانے کے لیے جامع اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس کی تفصیل رانا شہزاد السلام سے۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ سابق وزیر اعظم سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی نے وفاقی بجٹ پر جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ اتحادی حکومت نے اپنی سیاست کی بجائے ریاست کو بچانے کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے IMF سے معاہدہ کر کے توڑا، جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل معاشی حالات میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ قابل ستائش ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات پر دونوں ایوانوں میں مذمتی قرارداد کا منظور ہونا دنیا کے لیے واضح پیغام ہے کہ شرپسندوں کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ مانگے تانگے کے بجٹ کی بجائے ہمیں مل کر معاشی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا اس وقت تک سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا دھرنوں، لانگ مارچ اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملے سے معیشت مستحکم ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں جمہوریت سے انحراف کے تانے دینے والے صرف اپنی ہی اداؤں پر غور کر لیں۔ سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ ہر ادارہ آئین کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی بالادستی کے بغیر ملک میں اقتصادی استحکام نہیں آ سکتا۔ بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے سینیٹر جام مہتاب، محمد ہمایوں محمد، محسن عزیز، سید وقار مہدی، پروفیسر مہر تاج روغانی اور مولوی فیض محمد نے اپنی تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ K4 منصوبے کے لیے بجٹ میں کم از کم 50 ارب روپے مختص کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پینشن میں مزید 5000 کا اضافہ کیا جائے۔ ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ ان کے خاندان کی بھی لائف انشورنس ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جائے اور ہر قسم کی سمگلنگ کو سختی سے روکا جائے۔ سینٹ میں وفاقی بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان کی اکثریت کا کہنا تھا کہ مشکل ترین معاشی حالات میں یہ ایک متوازن بجٹ ہے۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ اور بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ گورنر ملک عبدالولی کاکڑ نے آرٹیکل 109A کے تحت اجلاس طلب کر لیا ہے۔ بجٹ سیشن 24 جون تک جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 9 مئی کے گھنونے واقعات کے منصوبہ ساز کسی بھی صورت محب وطن نہیں ہو سکتے۔ قوم شرپسندی کے خلاف متحد ہے، ملوث عناصر سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے یہ بات لاہور میں جناح ہاؤس کے دورے کے موقع پر کہی۔ تفصیل فرحانہ خان سے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور شرپسندوں کی طرف سے اسے تہ و بالا کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے وبائے قوم کی اس تاریخی یادگار کے مختلف حصے دیکھے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ قومی املاک اور عسکری تنصیبات کی ایسی تباہی اور جلاؤ گھیراؤ کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ ہسٹورک چیزیں جو میوزیمز میں ہماری اگلی نوجوان نسل کے لیے پریزرو کی گئی تھیں ان کو جلا دیا، ان کو نظر آتش کر دیا۔ یہ محب الوطن کر سکتا ہے؟ اس جلانے کی جتنی نشانیاں یہاں موجود ہیں ان کو دیکھنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جس شخص نے اس 9 مئی کو پلان کیا، اس کو ماسٹر مائنڈ کیا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اس کو مانیٹر کیا، وہ محب الوطن نہیں ہو سکتا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس شخص نے بچوں کو نفرت کی آگ میں جھونکا اور پھر موصوف آرٹیفیشل تصاویر ٹویٹ کر کے منفی پروپیگنڈا کرتا رہا۔ قوموں اور ملکوں کی بھی ریڈ لائن ہوتی ہے جسے پار کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جس نے اس جرم میں اپنا حصہ ڈالا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا۔ وہ مثال بنانا پڑے گا کہ آئندہ آنے والی کسی بھی شخص کے اندر یہ جرت نہ ہو کہ وہ ان حساس تنصیبات، ان شہداء کی یادگاروں کے اوپر، ان ہاسپٹل، سکولز اور جس نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، ان سمبلز کو تباہ کیا ہے، یہ جرت آئندہ کسی شخص کی نہ ہو۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک دشمنی اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فارن فنڈنگ تھی جس کا مقصد پاکستان کے نوجوانوں کو فساد کے لیے استعمال کرنا تھا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے تاریخی جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا۔ تفصیل بتائیں گے معصوم الدین۔
9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर हर गुजरते दिन के साथ साथ आवाम की तरफ से मजम्मत और गम गुस्से का सिलसिला जारी है। शोबे से वाबस्ता शख्सियात ने जिन्ना हाउस का दौरा किया और शरपसंदों की जानिब से नजरातिश किए जाने वाले जिन्ना हाउस की बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। पाकिस्तान में ये 9 तारीख को हुआ है, ये बहुत जुल्म हुआ है, ये हमारा घर है, हम सब का घर है। इस मौके पर फनकारों ने अपने मुनफरद अंदाज में बानी पाकिस्तान और शोहदाए वतन को खराज अकीदत पेश किया। नाकाबिले तस्खीर है इकबाल के और कायद के, इकबाल के और कायद के हर ख्वाब की ताबीर है। हम पाकिस्तान खुशहाल रहेगा, दुनिया को बदलाएंगे। तन पागल पेड़ परांदे जिन्हां गोदियां वीर खड़ाए ने। तमाम फनकारों ने मुतालबा किया कि ज़ाती पसंद और नापसंद से निकल कर मुल्की और कौमी मफाद की खातिर इज्तमाइयत की तरफ आएँ और इस मुल्क के अमन व अमान को बर्बाद करने वालों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद चेयरमैन PTI की गैर मुल्की मीडिया पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बयानिए पर अवाम ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। शहरियों ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई काबिल मज़म्मत है। किसी सियासी लीडर को ऐसा बयान जेब नहीं देता, ये मुल्क के साथ खुली दुश्मनी है। आपके जो भी मामलात हैं आप यहीं पे तय करें। वो वैसे आप मीडिया इंटरनेशनल उनको कह रहे हैं मेरी मदद करो, ये उसका कोई एतबार नहीं है इमरान खान के ऊपर। कोई पाकिस्तान की तारीख का है कि किसी ने बाहर जाके पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया। किसी के लिए गला खोलो तो बंदा खुद ही फंस जाता है। अब ये पोजीशन हुई, अब खान साहब चीखें मार रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ मसला इस मुल्क से है और इस मुल्क की फौज से है। आप अपने मुल्क का जो बैड इमेज है वो आपको उजागर नहीं करना चाहिए जो उन्होंने किया। ये एक मुल्क दुश्मन एक्टिविटी हुई है। इतनी बड़ी जो है ना वो एक सियासी जमात के लीडर को इस तरह का बयान जेब नहीं देता। इंटरनेशनल लेवल पर ये दे कि देखें जी हम अपनी पाक फौज से लड़ रहे हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके जो बयानिए के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया में जगह हसाई के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये अपने मुल्क का नुकसान करना एक दुश्मन को खुश करने वाली बात है। मुल्क के दुश्मन ऐसे ही काम करते हैं। इमरान खान टोटली एक झूठा इंसान है। इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मुल्क के खिलाफ हम इतना बोले, ये कोई अच्छी बात है? इसको तो सुलाखों के पीछे ढाक दो, इसने जो हालात पैदा किए। वो जिस तरह खुद को रिप्रेजेंट करते हैं तो लीडिंग इस तरह नहीं होती। अपने मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। बाहर की मीडिया में पाकिस्तान की बुराई करता है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। वो मुल्क की इस्तेहकाम को इससे खतरा है। हम उन लोगों का भरपूर मजम्मत करते हैं जो अपने मुल्क को बदनाम करते हैं। पाक फौज के शहदा के गम रसीदा खानदानों ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। सुहेल अहमद दानिश की रिपोर्ट देखिए। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद की बेवा ने कहा कि 9 मई को सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं हुआ था, बल्कि वो तमाम शुहदा के ख़ानदानों और पाकिस्तान पर हमला था। उन्होंने कहा कि जब ये हमला हुआ तो इनके बच्चों ने सवाल किया कि बाबा ने पाकिस्तान के लिए जान दी, फिर शुहदा के साथ ऐसा क्यों किया गया। 9 मई को एक हमला हुआ, सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं था, वो तमाम शुहदा की फैमिलीज़ पर एक हमला था, वो पाकिस्तान पर एक हमला था। शदीद मज़म्मत करती हूँ मैं इस बात की। जब ये हमला हुआ तो मेरे बच्चों ने मेरे से सवाल किया कि मामा कोई दुश्मन मुल्क ने तो नहीं किया, ये तो हमारे अपने हैं। आप तो हमेशा यही कहा करती हैं कि बाबा ने पाकिस्तान के लिए जान दी, तो पाकिस्तानियों ने ही बाबा के साथ ऐसे किया। हवलदार तालिब हुसैन शहीद की बेवा ने कहा कि शुहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। 9 मई को जो सानहा हुआ इस पर इन्हें दिली दुख और अफसोस है, क्योंकि शहीदों की बहुत बेहुरमती की गई। शुहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो कभी रायगा नहीं जाएंगी। और 9 मई को जो हुआ सानिया, उस पर हमें दिली दुख है कि हमारे शहीद को इनको इस तरह से नहीं भूलना चाहिए था। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, पर जो हमारे शहीद हुए हैं वो हमें कोई ला के नहीं दे सकता। आप शुहदा पे और इन पे तनकीद ना कीजिए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सुहेल अहमद दानिश, PTV न्यूज़, पेशावर।
صدر ڈاکٹر عارف علوی نے مختلف واقعات میں شہید ہونے والے پاک فوج کے شہداء کے ورثاء سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے پر شہداء اور ان کے خاندانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہداء کے بلند درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ صدر مملکت نے 1 جون کو سنگبان بلوچستان میں شہید ہونے والے سپاہی عنایت اللہ اور حسنین اشتیاق کے ورثاء سے فون پر بات بھی کی اور شہداء کے جذبہ حب الوطنی کو سراہا۔ صدر مملکت نے 3 جون کو شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے لانس نائک معراج الدین کے والد سے بھی بات کی۔ انہوں نے 4 جون کو میر علی میں شہید ہونے والے نائک ظہیر عباس کے والد، جانی خیل میں شہید ہونے والے حوالدار محمد انور اور نائب صوبیدار غلام مرتضیٰ کے ورثاء اور 5 جون کو جنوبی وزیرستان میں شہید ہونے والے لانس نائک صابر کے لواحقین سے بھی رابطہ کر کے افسوس کا اظہار کیا۔ سکھ رہنما اور گرو نانک پرچار کمیٹی پاکستان کے چیئرمین سردار ہنس راج سنگھ نے کہا ہے کہ احتجاج کی آڑ میں ملکی اداروں پر حملے قابل مذمت ہیں۔ ننگانہ صاحب میں پی ٹی وی سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ملک دشمن ہی قومی املاک، حساس عمارتوں اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کر سکتا ہے۔ گھناؤنے واقعات میں ملوث افراد کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ احتجاج حق ہے، لیکن کوئی بھی ملک کا جو وفادار ہوگا اپنے ملک کی کسی بھی بلڈنگ کو یا کسی آرمی پہ یا جس طرح انہوں نے اٹیک کیا نا وہ بہت غلط کیا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے۔ اپنے ملک کا جو اپنے ملک کا وفادار ہو وہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ سزا تو ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے ایسا واقعہ نہ ہو۔ استحکام پاکستان کے حوالے سے فرانس میں ایک ریلی نکالی گئی۔ پیرس میں منعقد کی گئی اس ریلی میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے شرکت کی۔ شرکائے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئیفل ٹاور کے سامنے جمع ہوئے مقررین نے پاکستان کو سیاسی مفاد سے بالاتر رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ناظرین، اب بات کریں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے تو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے تازہ کارروائی کے دوران ضلع کپواڑہ میں 2 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے مجل میں محاصر تلاشی کی ایک ظالمانہ کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے بانڈی پورہ اور پونچھ میں 2 نوجوانوں کو کالے قانون کے تحت گرفتار کیا۔ بھارتی پولیس نے آزادی پسند سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں 3 کشمیریوں کے خلاف کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند ترجمان ایاز اکبر کی بھی جائیداد ضبط کر لی۔ ایاز اکبر 2017 سے نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظربند ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کشمیری نوجوانوں کے خلاف کالے قوانین نافذ کرنے، حریت پسند رہنماؤں کے خلاف من گھڑت الزامات اور ان کی جائیداد ضبط کرنے پر مودی حکومت کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں سیاسی اختلافات کو خاموش کرانے کے لیے اپنی عدلیہ اور نام نہاد تحقیقاتی اداروں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے۔ ہندوستان میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ بی جے پی کی پالیسیوں کے باعث بھارتی مسلمان خوف کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تفصیل عبداللہ شاد سے۔ زعفرانی انتہا پسندوں کے مظالم کے باعث بھارتی اقلیتیں گھٹن کے ماحول میں زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ہندو انتہا پسند علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ اکھنڈ بھارت کے قیام کے لیے مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، جین و دیگر مذہبی اکائیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ بھی بارہا بھارتی اقلیتوں کی حالت زار پر تشویش ظاہر کرتے رہے ہیں۔ CSDS کے حالیہ سروے نے ایک بار پھر بھارت میں بڑھتی ہندو مسلم نفرت کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ سروے میں کہا گیا ہے کہ بی جے پی کے دور حکومت میں بھارت میں ہندو انتہا پسندی میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا۔ سروے کے مطابق مودی سرکار کی مسلم دشمنی کے باعث 70% بھارتی مسلمان مودی سے نفرت کرتے ہیں۔ 28% بھارتی مسلمانوں نے بی جے پی کے دور حکومت میں معاشی ابتری کی دہائی دی، جبکہ 57% مسلمانوں کی زندگی مودی کے دور حکومت میں تنزلی کا شکار ہوئی۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، بھارت کی عالمی سطح پر ہزیمت معمول بن چکی ہے۔ بھارت میں آزادی اظہار رائے نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر کے شریک بانی اور سابق سربراہ جیک ڈورسی نے بھارتی حکمرانوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ کسانوں کے احتجاج پر معلومات فراہم کرنے والے اکاؤنٹس کو بند کرنے کے لیے ٹویٹر انتظامیہ پر دباؤ ڈالا گیا ہے۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق حکومتی جماعت بی جے پی ٹویٹر کے سابق سربراہ کو ان کے بیان پر شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ اپوزیشن جماعت کانگریس نے ڈورسی کے بیان کو سنسنی خیز انکشاف قرار دیا ہے۔ ڈورسی نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے ٹویٹر اکاؤنٹس کو بند کرنے اور ملازمین کے گھروں پر چھاپے مارنے کی بھی دھمکی دی تھی۔
خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، بالائی پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور وسطی اور زیریں سندھ میں گرد آلود ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے، جبکہ ملک کے میدانی اضلاع میں آندھی چلنے کا امکان ہے۔ اس دوران زیریں سندھ میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ سب سے پہلے دادو کی بات کریں گے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بکھر میں بھی 44، تربت 47، دال بندین اور سبی میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں بھی 39، کراچی 41، پشاور 39، جبکہ کوئٹہ میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ برلن میں ہونے والے اسپیشل اولمپک گیمز میں شرکت کے لیے مختلف ممالک کی ٹیموں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ 87 افراد پر مشتمل پاکستانی اسپیشل اولمپکس ٹیم برلن پہنچ گئی ہے۔ پاکستانی دستے میں 54 مرد اور 33 خواتین کھلاڑی شامل ہیں۔ برلن ایئرپورٹ پہنچنے پر پاکستانی سفارتخانے کے وفد نے ایتھلیٹس کا استقبال کیا۔ اسپیشل اولمپکس گیمز 17 سے 25 جون تک جاری رہیں گی۔ مقابلوں میں 190 ممالک سے 7000 ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں۔ ایونٹ میں 26 مختلف کھیلوں کے مقابلے رکھے گئے ہیں۔ ہانگ کانگ میں ایمرجنگ ویمنز ایشیا کرکٹ کپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ اپنے پہلے میچ میں نیپال کو 9 رن سے ہرا دیا۔ مونگ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستانی ویمنز کرکٹ ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19.2 اوورز میں 87 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شوال ذوالفقار 28 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہیں۔ جواب میں نیپال کی ٹیم 6 وکٹوں پر 78 رنز ہی بنا سکی۔ پاکستان کی طرف سے طوبہ حسن اور عروب شاہ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستانی ویمنز ٹیم اپنا دوسرا میچ جمعرات کو میزبان ہانگ کانگ کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا اسپیشلائزڈ ٹریننگ کیمپ لاہور میں جاری ہے۔ کیمپ میں شریک کھلاڑیوں نے LCCA گراؤنڈ میں سینیریو بیس پریکٹس میچ کھیلا۔ میچ سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کھلاڑی سلمان علی آغا نے کہا کہ سری لنکا کی کنڈیشنز کے مطابق پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیمپ سے کھلاڑیوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کوشش ہے مثبت ذہنیت کے ساتھ کرکٹ کھیلیں، جہاں ٹیم کو ضرورت ہوگی وہاں کھیلوں گا۔ سلمان علی آغا نے کہا کہ 7-8 سال سے فرسٹ کلاس کھیل رہا ہوں۔ کرکٹ وہی ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پر پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ 5 ملکی والی بال چیمپئن شپ جیتنے والی قومی ٹیم کے اعزاز میں اسلام آباد میں تقریب ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان والی بال فیڈریشن کے چیئرمین چودھری محمد یعقوب نے کہا کہ 5 ملکی والی بال چیمپئن شپ کے فائنل میں ایشیا کی نمبر 1 ٹیم ایران کو شکست دینا پاکستانی ٹیم کا بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹیم کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے برازیلین کوچ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ کوچ کی زیر نگرانی اسلام آباد میں پاکستان سینئر اور جونیئر کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ جاری ہیں۔ پاکستانی ٹیموں کی اگلے ماہ سے مصروفیات کا آغاز ہو رہا ہے، جبکہ فیڈریشن نے نومبر میں نیشنل لیگ کے انعقاد کا منصوبہ بنایا ہے۔ دریائے سوات میں رافٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ صوبائی نگران وزیر محمد علی نے مقابلوں کا افتتاح کیا۔ تفصیل شوکت علی کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات محمد علی شاہ نے ڈائریکٹر جنرل اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی آصف شہاب کی ہمراہ سوات میں پہلی بار ریور رافٹنگ کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل USDA آصف شہاب نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ریور سوات رافٹنگ کے لیے ضروری ساز و سامان، اسپیشلائزر کیپٹن اور اعلیٰ معیار کے بوٹس فراہم کیے گئے ہیں۔ آج سے جو کام شروع ہوا ہے ہم نے اس میں اور سپیڈ لگا دیا ہے کہ ہمارا سیزن بالکل متاثر نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہے اور یہاں جو لوکل لوگ رہتے ہیں ان کے آنے جانے کا بھی مسئلہ ہے۔ تو بحرین کی بازار انشاءاللہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گی۔ سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی سیاحت کی بحالی اور ترقی کے ساتھ ساتھ علاقے کے قدرتی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے گی۔ سیر سیاحت کے اعتبار سے یہ علاقہ بہت وسیع علاقہ ہے، اس کے اندر بڑے
पॉइंट्स हैं। विदिन 6 months आप इसमें बहुत विजिबल चेंजेस देख लेंगे। डायरेक्टर जनरल आसिफ शहाब ने कहा कि कुदरती हुस्न को उजागर करने के साथ नए सयाहती मकामात को मुतारिफ कराने और खूबसूरत झीलों को ट्रैक बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। और यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।